पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन हो गई। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,01,400 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। शादरा के मकाम पर कई बस्तियां डूब गईं। फरुखाबाद, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी और शफीकाबाद मुतासिर हुए। बाबू साबू और चोहंग के मुख्तलिफ इलाके भी ज़र-ए-आब आ गए। निजी सोसाइटियों के मकीनों की नकल मकानी, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मकई और चारे की फसलें ज़र-ए-आब आ चुकी। दरिया चनाब का सैलाबी पानी तबाही मचाने लगा। चिन्नौट के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। चिन्नौट के 100 से ज्यादा देहात ज़र-ए-आब आ गए। दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर 1,96,483 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 23 फीट हो गई। बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी में पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत-ए-हाल। पाकपतन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। इलाका मकीन बिजारो मददगार खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। दरियाए सिंध में भी गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। और इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुजरगाहें ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए। दरिया रावी में 2 से 3 हफ्तों तक सैलाबी सूरत-ए-हाल रहेगी। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आ रहा है। 18 घंटे बाद बलोकी के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ेगी। शेखुपुरा, ननकाना साहब, साहिवाल मुतासर होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट काम का नुकसान होगा। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाम बहक हुए हैं। लाहौर में 9 मकामात पर सैलाब का पानी दाखिल हुआ। लाहौर में कोई इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। जंग शहर को बचाने के लिए ब्रिज को तोड़ना होगा। पंजाब हुकूमत मुतासिरीन के नुकसान का अजाला करेगी। समड़ियाल में सैलाब के बाद हलाकतों की तादाद 13 हो गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जाम होने वालों में 7 मर्द, 2 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। जाम अफराद में 7 का ताल्लुक माशरा कलां से है। एक ही खानदान के जाम अफराद में इमरान, फरूख, आकिब, नूर फातिमा, जरवा और जरका शामिल हैं। बच्चों में 1.5 साला जरका और 6 साला जरवा ताहाल लापता। अब तक 11 अफराद की लाशें वर्षा के हवाले कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारी। एक न्यूज़ पर भरपूर कवरेज का सिलसिला जारी। एक न्यूज़ के नुमाइंदे और टीमें मुख्तलिफ अजला में मुतहरिक। लाहौर, कसूर, साहिवाल, सियालकोट, जंग और बहावलपुर की सूरत-ए-हाल से आगाही। करतारपुर, पाकपतन, पसरूर, अलीपुर, चट्ठा, वजीराबाद में सैलाब की सूरत-ए-हाल की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स। मिंजनाबाद, जलालपुर, भटियां, फिरोजवाला और दीगर इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल भी सिर्फ एक न्यूज़ पर। कोई चीज नहीं साडे कोल खाण नूं पीण नूं। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। पाक फौज का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर्स और किश्तियों से मुतासिन महफूज मकामात पर मुंतकिल। गुजरावाला और हेड खानकी में भी सैकड़ों मुतासिन को रेस्क्यू किया गया। सियालकोट और नारवाल में सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने रेस्क्यू और रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। रिलीफ कैंप्स में मुतासिन के लिए तिबी इमदाद और खुराक के इंतजाम। सैलाब मुतासिन ने पाक फौज के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज सुबह सवेरे खोले गए हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पानी की सतह 1,751 फुट पर पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाला में पानी के बहाव को काबू करने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतजामिया की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील।
چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم میں کمیٹی روم میں اہم اجلاس ہوا۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں اضافی انتظامی افسران کی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کو ایک ہفتے کے لیے بند رکھنے پر غور۔ کلینک آن ویلز کو سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فوری روانہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ جھنگ اور چنیوٹ کو بچانے کے لیے رواس پل پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ملک میں آج سے 2 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور کشمیر میں بادل برسنے کا امکان۔ 30 اور 31 اگست کو مٹھی تھرپارکر میں بارش متوقع۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، عمرکوٹ میں بارش کی پیش گوئی۔ 30 اگست سے یکم ستمبر تک بلوچستان میں بارش کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ پنجاب کے 4 اضلاع میں نئی واسا ایجنسیاں قائم کر دی گئیں۔ مری، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور گجرات میں واسا ایجنسیاں قائم کر دی گئیں۔ واسا ایجنسیاں پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت قائم ہوئیں۔ تمام واسا ایجنسیوں کے بورڈ آف گورننس کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق ہر بورڈ آف گورننس کی سربراہی چیئرپرسن کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس یکم ستمبر کی شام 5 بجے ہوگا۔ صدر مملکت نے اجلاس وزیر اعظم کی ایڈوائس پر طلب کیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اہم قومی امور زیر غور آئیں گے۔ پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمان کا قیام۔ مودی سرکار کے جنگی جنون پر قاری ضرب۔ مودی سرکار کے جنگی جنون پر پاکستان کا فیصلہ کن رد عمل۔ فتح 1 اور فتح 2 میزائلوں سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ نئی راکٹ فورس بھارت کے خلاف پاکستان کی جنگی صلاحیت ہے کئی گنا بڑھائے گی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کے مضموم جنگی عزائم خاک میں ملا دیے۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان نے دفاعی حکمت عملی میں انقلابی قدم اٹھایا۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ مستقل دفاعی حکمت عملی کا حصہ قرار۔ پاکستانی کرپٹو سفارتکاری نے عالمی سطح پر مقام بنا لیا۔ ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام۔ ڈیجیٹل فائنانس میں اہم سنگ میل۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کرپٹو پالیسی عالم اقتصادی مواقع کے دروازے کھول رہی ہے۔ اسٹریٹجک بٹ کوائنز ریزروز مستقبل کی عملی سرمایہ کاری کی علامت ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے پاکستان کی کرپٹو حکمت عملی کو سراہا۔ اور شارجہ میں 3 ملکی سیریز کا آج سے آغاز ہوگا۔ افتتاحی میچ میں پاکستان افغانستان کی ٹیمیں شام 7 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ ایونٹ کا فائنل 7 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے آغاز سے قبل ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ تینوں کپتانوں نے ایک ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ کپتان قومی ٹیم سلمان علی آغا نے کہا، سیریز سے ایشیا کپ کی تیاری میں مدد ملے گی۔